अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो जॉब है क्या वो मज़ीद अट्रैक्टिव रही या नहीं। लोगों का रुझान जो है वो गवर्नमेंट जॉब से कम हो रहा है। और पंजाब जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उन पे भी इन चीज़ों का असर पड़ रहा है। रिसेंटली एक रिज़ल्ट आया, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें तकरीबन 9 सीट्स थी जिसमें से एक बंदा भी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुआ। सॉरी, उसकी 50+ सीट्स थी तो एक पर्सन भी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुआ। और जो 9 लोग सिलेक्ट हुए हैं वो डिसेबल कोटे पे या वुमन कोटे पे सिलेक्ट हुए हैं। ये हमारी डिग्रीज़ के ऊपर भी सवालिया निशान है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो सिर्फ रूरल स्लम या कह लें कि एक डिग्री होल्डर्स पैदा कर रहा है। लोगों को प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता। सेकंड बात यह है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम है उसका जो सिनेरियो है वो एकेडमिक स्टडीज़ के बिल्कुल बरअक्स होता है। एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर आप खुद अपनी जो एकेडमिक बुक्स होती हैं वो उनको पुश करके आपको पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में या स्कूलों में। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर चूँकि आपका एक मुकाबला होता है, एक दौड़ होता है कि फ़र्ज़ किया अगर 10 सीट्स हैं तो जो टॉप 10 लोग हैं सिर्फ वही रिकमेंड होंगे, बाकी सारे जो हैं वो साइड पे हो जाए। लेकिन ये जो रिज़ल्ट मैंने आपको अभी शेयर भी किया, उसके ऊपर बात भी की, ये बड़ा शॉकिंग है। तो हम एक दूसरे से गिले करते रहते हैं, जी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, जी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, हम कहाँ जाएं। लेकिन हमारी अपनी एफ़र्ट कहाँ पे है, हमारी अपनी मेहनत कहाँ पे है, हमारी कमिटमेंट कहाँ पे है, हमारी जो डिटर्मिनेशन है वो कहाँ पे है। हमने कितनी मेहनत की, कितनी रातें जागी, कितनी बुक्स पढ़ी, कितनी ट्राइयाँ की। क्या हमने एक ही दफ़ा ट्राई करके थक गए, हार के बैठ गए। पीपीएससी के एग्ज़ाम का तरीक़ाकार या हिसाब ऐसा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप एक पेपर देते हैं बगैर प्रिपरेशन के तो आप कैंडिडेट्स अगर फ़र्ज़ किया 1000 है तो उनमें से अगर 500 कैंडिडेट्स 50 से 55 नंबर पे फाल करता है तो आप उनमें से आ जाएंगे। ज़ाहिर बात है, मतलब वो पेपर इस टाइप का होगा कि सर उसको हल कर लेते, आप 50-55 नंबर जो हैं वो मार्क्स ले लेंगे। और जैसे ही अगर आपको 55 से 60 मार्क्स लेने पड़ेंगे तो आपको एक आध बुक पढ़ना पड़ेगी। अब 60 बुक नंबर लेने के लिए आपको एक बुक पढ़ना पड़ेगी। अब 60 से अगर आपको 65 नंबर लेने हैं तो आपको 2 बुक्स और पढ़ने पड़ेगी। अब अगर आपने 65 से ऊपर नंबर लेने हैं, 65 से 66 नंबर लेने, तो आपको मज़ीद एक बुक पढ़ना पड़ेगी। अगर आपको 67 मार्क्स लेने तो आपको मज़ीद एक बुक पढ़ना पड़ेगी। मतलब आपको डिटेल से डिटेल आगे जाके डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगी। आपको थोड़ी बहुत क्रैमिंग भी होती है साथ में। तो ये आपका जो गवर्नमेंट जॉब है उसको कह लें कि तरीक़ाकार है उसकी प्रिपरेशन का, या जो कह लें कि ये भी रिज़ल्ट पे बात कर रहे थे। तो सेकंड, इसका गवर्नमेंट जॉब के ये जो शॉकिंग रिज़ल्ट है उसकी एक रीज़न मेरे ख्याल में ये भी हो सकती है कि अब गवर्नमेंट जॉब का जो हवा है वो टूट रहा है। लोग गवर्नमेंट जॉब से अब पीछे हट रहे हैं। उसकी रीज़न एक ये है कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप जो हैं वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी। जो नए लोग भर्ती होंगे, जो पुराने थे, उनकी जो पेंशन की रेशो है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। सेकंड ये है कि उनको जो ग्रेजुएटी थी वो भी नहीं मिलेगी। ग्रेजुएट से इमराज ये होता था कि जो इकट्ठे पैसे मिलते तो डिफरेंट माध्यम में होते थे तो वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती थी। वो बेचारा अपने रिटायरमेंट के बाद
30-40 سال اپنی سروس کو دینے کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتا تھا وہ شادی کر لیتا تھا، وہ گھر شر بنا لیتا تھا. اب وہ بھی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں سیکیورٹی ہی نہیں ہے اپنی لائف کی، تو ایسی سیکیورٹی بھی جب ختم ہو جائے تو جو گورنمنٹ جاب کی جو ایک اٹریکشن تھی، کششیت کشش تھی ایک، وہ بھی نہیں رہی. تیسرا تھا کہ اگر ڈیورنگ سروس اللہ نہ کرے کسی گورنمنٹ امپلائی کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس گورنمنٹ امپلائی کو گرانٹ کے ساتھ ساتھ، ڈیتھ گرانٹس کے ساتھ ساتھ پوری سیلری ایک تو اس کو 60 سال تک ملتی تھی، ساتھ میں اور جو سیلری ہوتی تھی اس کی جو گروپ انشورنس ہوتی تھی وہ 3 گنا ہو جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا بیٹا ہوتا تھا یا بیٹی ہوتی تھی ایک، وہ اس کو آگے چانس دیا جاتا تھا کہ آپ بھی گورنمنٹ سروس کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن وہ زیادہ تر تو کلاس 4 کے ملازم ہوتے تھے. اگر کوئی بندہ کوالیفائڈ ہوتا تھا، پڑھا لکھا ہوتا تھا، تو اس کو جو 11ویں اسکیل کی جاب ہوتی تھی وہ آفر کی جاتی تھی. تو اس کا نوٹیفیکیشن کے تھرو، ایک امینڈمنٹ کے تھرو، وہ جو گورنمنٹ امپلائی کا ایک پریویلیج تھی اس کو آگے اس کے بیٹے کے لیے، تو وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. مطلب اب اگر ڈیورنگ سروس کوئی بندہ ڈیتھ ہو جاتا ہے تو اس کا بیٹا بالکل رائٹ فل نہیں ہوگا جاب لینے کا، یا وہ اگر میڈیکل لیتا ہے کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے تب بھی اس کا بیٹا جو ہے اس کا رائٹ فل نہیں ہوگا، وہ حقدار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے. تو مطلب گورنمنٹ جاب میں یہ معاملات ہے. اس لیے بہتر یہ ہے اگر آپ کو گورنمنٹ جاب آپ مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو آپ اسکل سیکھیں. بلکہ وہ لوگ جو گورنمنٹ سروس کے اندر بھی ہیں، ان کی ابھی 10 سال یا 10 سال کے راؤنڈ بوٹ ان کی سروس ہوئی، ابھی ان کے 15-20-25 سال رہتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جو اسکل سیٹ ہے اس کو امپروو کریں تاکہ آپ کے جو سورس آف انکم ہے وہ جنریٹ ہو سکیں اور آپ ڈفرینٹ طرح کی حرام کاریوں سے بھی بچ سکیں اور ساتھ ساتھ آپ کی جو لائف ہے وہ بھی بہتر ہو سکے. تھینک یو سو مچ جی. کسی بھی قسم کے کویشچن کے لیے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، میں کوشش کروں گا آپ کو سیٹسفائی کرنے کی. میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.